अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे। आज उर्दू की क्लास में हम अपने सबक नंबर 11 से एक और मश्क करेंगे मिलके मुकम्मल तो नहीं होगी, शुरू हो जाएगी आज मश्क, ठीक है। और कौन सी मश्क है पता करना है ना आपने, तो ये जानने के लिए जल्दी से बुक ओपन कीजिए और निकाल लीजिए पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 पे हमारे पास है काम जो आज हमें मिलके शुरू करना है। तो चलें देखते हैं कि पेज नंबर 78 पे क्या लिखा है। जी, सबसे मज़ेदार सरगर्मी तख्लीकी लिखाई, ठीक है। और तख्लीकी लिखाई में क्या काम है इस दफ़ा। लिखा है कोई वाक़या जो आपने देखा हो अपने अल्फाज में बयान करना रुदात कहलाता है। ये रुदात किसी तकरीब या मुकाबले की भी हो सकती है और किसी अफसोसनाक हादसे या वाक़े की भी। अच्छा जी, तो हमें ये पता चला कि कुछ रुदात के बारे में बात हो रही है, यानी हमें रुदात लिखनी है। और इन्होंने बताया कि कोई वाक़या जो हमने देखा है उसे जब हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो वो रुदात कहलाती है। और ये रुदात किसी तकरीब की भी हो सकती है, किसी मुकाबले की भी हो सकती है, या अगर खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक हादसा देखने में आया है तो उस वाक़े की भी रुदात हो सकती है। अच्छा, आगे और मज़ीद क्या समझा रहे हैं हमें। यहाँ लिखा है कि रुदात ज़माने माजी में लिखी जाती है, कि जब हम रुदात लिखते हैं, जो जुमले लिखते हैं रुदात के लिए, वो जुमले ज़माने माजी में लिखे जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो हम जिस चीज़ के लिए रुदात लिख रहे हैं, किसी वाक़े की, तकरीब की, मुकाबले की, वो तो हो चुका होगा, यानी वो हम देख चुके हैं। अब हम उसे अपने अल्फाज में बता रहे हैं तो ये ज़माने माजी में हो जाती है बात। अच्छा, और क्या लिखा है कि अपने और दूसरों के एहसासात लिखे जाते हैं, कि जब हम रुदात लिखते हैं तो कौन कितना खुश था, किस तरह इजहार कर रहा था अपनी खुशी का या गम का, तो इस तरह से एहसासात भी लिखे जाते हैं। आगे लिखा है कि वाक़े में तब्दीली नहीं की जा सकती, कि जो वाक़या आपने देखा है, जो हुआ है, उसमें कोई तब्दीली आप ख़ुद से नहीं कर सकते। जो देखा है बिल्कुल वैसा ही अपने अल्फाज में बयान करते हैं, तो इसे हम रुदात कहते हैं। आगे हमारे पास लिखा है कि अपने बेहतरीन दिन की रुदात लिखिए। ये दिन किसी तकरीब का हो सकता है, किसी मुकाबले का जो आपने जीता हो, या आपने किसी की मदद की हो। अब आई काम की बात कि हमें क्या करना है। तो जनाब, आज की क्लास में हमने एक रुदात लिखनी है बेहतरीन दिन की। और ये दिन उन्होंने कहा है कि किसी तकरीब का भी हो सकता है, किसी मुकाबले का भी हो सकता है, या ऐसा दिन जिस दिन आपने किसी की मदद की हो। तो तैयार हैं फिर आज इस सरगर्मी को शुरू करने के लिए कि हमने मिलके एक रुदात लिखनी है। तो जनाब, आपके जहन में कौन सा दिन आ रहा है, कौन सी तकरीब, कौन सा मुकाबला, जो आपके जहन में आया है वो उस पे आप बिल्कुल रुदात लिख सकते हैं। तरीका मैं आपको बताती हूँ क्लास में, बिल्कुल वैसे ही आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलें, जब हमने रुदात लिखनी है तो आपको पता है ना कि जब हम कोई भी तख्लीकी लिखाई की मश्क करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। जी, हम सबसे पहले एक खाका तरतीब देते हैं जिसमें हम बहुत सारी मालूमात, बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे करते हैं। तैयार हैं फिर आप? चलें मिलके फिर हम आज की रुदात लिखते हैं। अच्छा, आपको पता है एक मज़े की बात और मैं आपको बताऊं, जब हम रुदात लिखते हैं ना तो कुछ सवालात होते हैं। अगर हम उन सवालात के जवाबात इकट्ठा कर लें तो हमारे लिए रुदात की बहुत सारी मालूमात इकट्ठा हो जाती है। कौन कौन से सवालात होते हैं? वो होता है क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे, ठीक है। यानी क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन था, या कौन सी चीज़ के बारे में बात थी, क्यों वो चीज़ या वो वाक़या क्यों हुआ था, क्यों तकरीब हुई थी, और कैसे, यानी उसमें क्या क्या हुआ था, आगे वाक़यात क्या थे बीच के, ये सारी चीज़ें हम ढूंढ लेते हैं। तो चलें आज का खाका मिलके बनाते हैं कि
ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سوالات پہ اکٹھے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا کیا ہوا ہوگا، ساری باتیں اپنی رداد کی. تو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں رداد. ٹھیک ہے، ہم لکھ رہے ہیں رداد. تو یہاں پہ سب سے پہلے کیا، ٹھیک کیا تھا، تو جو میں نے جس تقریب کے بارے میں سوچا جس کی مجھے رداد لکھنی ہے وہ ہے نعت خوانی. نعت خوانی، تو میں نے کیا میں لکھ دیا، نعت خوانی. ٹھیک، کب ہوئی تھی یہ نعت خوانی جس کی رداد مجھے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے، تو جمعے کا دن تھا، صبح 10 بجے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، میں نے یہ معلومات یہاں پہ لکھ دی کہ جمعے کا دن صبح 10 بجے. چلیں آگے، کہاں ہوئی تھی، اسکول کا ہال. ٹھیک ہے، اسکول کے ہال میں ہوئی تھی. اچھا، اب اگلا سوال ہے ہمارے پاس کون یا کون سا. اب وہاں پہ کون کون تھا بھائی، وہاں پہ 5ویں 6ٹھی جماعت کے تمام طلبہ تھے، پرنسپل تھے اور اساتذہ تھے سارے. ٹھیک ہے، تو میں نے کون میں یہ بھی لکھ دیا. آگے اب میرے پاس سوال ہے کیوں رکھی گئی تھی یہ تقریب، تو اس کا کیا جواب ہے، نعت خوانی کا روح پرور مقابلہ رکھا گیا تھا، اس لیے یہ تقریب منعقد کی گئی تھی. کیا کروانا تھا، نعت خوانی کا روح پرور مقابلہ. تو یہ ہمارے پاس کیوں کے جواب میں ہم نے یہ لکھ دیا. اب آگے کیسے میں ہم لکھیں گے کہ کیا کیا ہوا اس نعت خوانی کے مقابلے میں. تو کیسے میں میرے ذہن میں چیزیں آئیں کہ کیا کیا ہوا کہ بھائی انگریزی کے استاد نے نعت خوانی کی. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہوئی کہ جو ہمارے انگریزی کے استاد ہیں انہوں نے نعت خوانی کی خود. اور اختتام پر پرنسپل کی تقریر ہوئی. یہ بھی ضروری ہے کہ ظاہر ہے کوئی اسکول کا ایسا فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو تو اس میں اختتام پر پرنسپل کی تقریر ہوتی ہے. اور کیا ہوا، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی گئی، یا اساتذہ نے سب کی حوصلہ افزائی کی، تو میں نے یہ پوائنٹ بھی یہاں لکھ دیا. اور کیا ہوا، 5ویں جماعت کے طلبہ فاتح قرار ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی کون جیتا تھا بھائی یہ مقابلہ نعت کا، 5ویں جماعت کے طلبہ، تو میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا. اور کیا ہوا، جب مقابلہ شروع ہوا تھا تو قرأت سے آغاز ہوا تھا، تو میں نے یہ پوائنٹ بھی لکھ دیا کہ قرأت سے آغاز ہوا. ٹھیک، تو اس طرح سے ہم نے یہ پورا خاکہ ترتیب دے دیا. اور آپ نے دیکھا جو سوالات ہمارے پاس موجود تھے، کیا، کب، کہاں، کون یا کون سا، کیوں، کیسے، ان کی مدد سے ہم نے ساری معلومات اکٹھی کر لی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ اپنی کاپیز میں اس خاکے کو بنائیں گے، پورا اسی طرح سے اتار لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس پہ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ مل کے جملے بنائیں گے. تو آپ جب یہ خاکہ اپنی کاپی میں بنا لیں تو اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیجیے گا. اور آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.